देखिए, ये जो बैरिकेड है ये तो फिजिकल बैरिकेड है। जो मेंटल जो बैरिकेड हमारा अंदर चल रहा है पिछले 1 साल से और 3 अप्रैल के बाद, वो मेंटल बैरिकेड आज टूट गया है। आज आप कह सकते हैं कि अगर हमारा एक ही आवाज़ है कि हम लोग अनटेंटेड टीचर्स है और हमने ऐसा कोई दोष नहीं किया है, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने किसी को पैसा नहीं दिया। हम अपने जो हार्ड वर्क था, अपने जो डिलीजेंस था, उसके बलबूते पे ये नौकरी मिला था हमें, और उसके बलबूते में ही आज रोड पे भी आ गए। क्योंकि किसी नेता के घर में पैसा नहीं भेजा, किसी पार्टी फंड में पैसा नहीं भेजा, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपने पढ़ाई में थी। दूसरे चारों तरफ क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अगर उस तरफ ध्यान देते तो शायद सरकार भी यही चाहती है कि जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी शिक्षा ले रहा है, उनके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप पैसा दो और सीट ले सकते हो, आपके लिए सीट है। लेकिन हम जो जानते हैं, ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये सारे भीड़ देख रहे हैं, ये किसी के पॉलिटिकल एजेंडा के भीड़ नहीं है, ये हमारा स्पॉन्टेनियस एक आउटकम है। और इस आउटकम का जो रिजल्ट वो भी अच्छा तरह समझ रहे हैं, इसीलिए शायद ये खड़ा किया है। তৃণমূল সরকার তো বেঁচে আছে পুলিশের দৌলতে না। খুন হবে পুলিশ চুপ করে থাকবে, ধর্ষণ হবে পুলিশ চুপ করে থাকবে, লুট হবে ভোট পুলিশ চুপ করে থাকবে। পুলিশের বাহাদুরি কোথায়? যখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তখন পুলিশের বাহাদুরি। আজকে শিক্ষক শিক্ষিকা যারা, তাদের অন্যায়টা কোথায় আন্দোলন করার ক্ষেত্রে? কেন পুলিশ তাদেরকে আটকাচ্ছে? কেন চিরুনি তল্লাশি চলছে? তারা কি দেশদ্রোহী? তারা কি সন্ত্রাসবাদী? পশ্চিমবঙ্গের সরকারের কাছে বাংলার মানুষ তার জবাব দেবে। এই পুলিশ রাজ, তৃণমূল এবং পুলিশ রাজ, এই পুলিশ রাজ এ বাংলার মানুষ বেশিদিন বরদাস্ত করবে না। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের যে আন্দোলন, নৈতিকভাবে পূর্ণ সমর্থন করি সেই আন্দোলনকে। কারণ তারা আজ লুণ্ঠিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, প্রতারিত, তাদের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের যদি বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ থাকতো, মর্যাদাবোধ থাকতো, সম্মানবোধ থাকতো, মানুষের প্রতি মমত্ব বোধ থাকতো, তাহলে এই শিক্ষক শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে এই সরকারি দলের লোকদের সমর্থন করা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।